Dad. Mom. Nakoy questionin mo. What? Di ba naman ta sa nag-start man ta sa Couples for Christ sa 1996. And then Couples for Christ gawad kaling nadayon ta 2019. Pila ka years na? 15 years. Pang sa Gawad Kalinga. 15 years sa Gawad Kalinga sa Couples for Christ. Ang bubok ra ba kugman? O sige, total lang good na tanan. 1996, 2006, 10 years, 2016, 20 years, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, plus 8. 28. 28? 28 years, dumidugay na po na iba? Diyan sa man pag akong question mo, nung sa siya nakatabang sa atong duha? Why naman ta married for 31? 4. Hello, over! Kinsa imo ka 31 dada? Ingon na bitaw ko bugo kumat. Sa 34 years. Oh. Wala, 35 na ta next year. Ruby. Ang Ruby? Adi din? Ruby? Ruby! Oh. Diyan sa man pagkatabang sa atong. Ano ko may mong video? Ako mo gid ang nangutana. So ikaw may motubag sa imo ang video. At kita mo. Natabang sa ato man. Sa ato, sige, go. Unya? Question again? Ano to question? Ano siya katabang sa ato? Ha? Siya sa tabang sa ato. Good one. Oh, in what way? Spiritual. Sa spiritual na aspect, like personally, I become closer to God. Amen. And imong role as a husband. Yeah. Ning kamot, imahimo ang role nako being a good father, a good wife. Good wife? Oh, good husband. Good wife. Delete. Balik. Laruhak cut. Dili na cut. So iway cut. Wala. So good husband. Unsa man ang role there of a good husband? Ubi na pirmi atuntok inig MER. Ha? Unsa the role of a good husband? Husband? Oo. Dapat dili magsukol-sukol sa asawa. Uy, pataka. Para di mabunog. A role of a good wife is submissive to the husband. Okay. And since submissive to the husband, dagan yung muriyak ani gani gusto sila submissive sila husband. Amo biya pirmi matuman. Oo. Tanan dili gusto buhaton sa asawa. Imong himuon. Kasi ganahan maglaba, ikaw laba. Di mangguna dad kay ang kami, we are your helpmate. Dili helper, helpmate. So kamo, ang role ninyo di ba is to love your wife. Kamo naman ko ana, ngano ko gatudluan. Lagi kid ka, ingon magud ka nga ko sa man to love your wife as you love the church. Yeah. Mura. Mo maingon sa commander di okay. Oy dili oy. So watch for more tips on the role of a Christian husband and the role of a Christian wife. See you in our next reel.